नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हे 28 फेब्रुआरी बुधवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 20टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। देशर समस्त चाषी एक बड़ खुशी खबर। आज पीएम किसान निधि योजनार हिताधिकारी मानक अकाउंट को जीव 2000 टंका। एने यही योजनार ऑफिशियली वेबसाइट अपडेट करा जायछि। देशर कोटी कोटी चाषी अकाउंट को सीधा सड़क टंका पठाइबे केंद्र सरकार। वर्तमान सुधा यही योजनार मोट 15 किस्ती टंका चाषी अकाउंट को पठाइछन्ति सरकार एवं आज प्रधानमंत्री यही योजनार 16तम किस्ती टंका चाषी अकाउंट को सीधा सड़क पठाइबे। तो चलंतु एबे नजर पकाइ नेबा परवर्ती खबर उपरे। राज्यर छात्र छात्री मानक मिलिबा नवीन ओडिशा मैजिक कार्ड। यही कार्ड माध्यम विभिन्न सुविधा सुजोग पाइपारे छात्र छात्री माने। तेबे यही कार्ड पाई आसंता मार्च 5 तारिख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ हेबाकु थिला बेले अगस्ट 15 तारिख छात्र छात्री मानक यही कार्ड बंटा जियो बोली सूचना मिलिछि। यह राज्यर युवक युवती मानक आकर्षित करने सशक्त करियो बोली आशा रखा जायछि। तो चलंतु एबे नजर पकाइ नेबा परवर्ती अपडेट उपरे। कालिया योजना को नहीं आसिला एक बड़ अपडेट। आसंता मार्च मासर प्रथम सप्ताह रे कालिया योजना अधीन 2000 टंका लेखाए नवीन पट्टनायक चाषी मानक अकाउंट को पठाइबा को जाउछन्ती एवं यह सहित कालिया सहायता राशि को आहुरी 3 वर्ष बढ़ाइछन्ती राज्य सरकार। यह द्वारा 2026-27 पर्यंत राज्यर चाषी माने पाइबे टंका। केवल सेतिकी नुहे कालिया योजनार हिताधिकारी माने मध्य थिबा भूमिहीन चाषी परिवार मानकु आउ 2000 टंका अतिरिक्त सहायता मध्य देवे राज्य सरकार। तो चलंतु एबे नजर पकाइ नेबा परवर्ती अपडेट उपरे। मिशन शक्तिर माँ मानक मुख्यमंत्री आज 3टी बड़ उपहार देइछन्ती। से गुड़िक है मिशन शक्ति सदस्य मानक बिना सुधारे 10 लाख टंका ऋण प्रदान करा जिवो एवं 145 कोटी टंकार सुधा फेरस्ता करा जिवो। 730 कोटी टंकार यूनिफॉर्म एवं ब्लेजर सहायता प्रदान करिवे राज्य सरकार। 5 वर्ष राज्य में 5000 मिशन बजार मध्य खोला जिवो। एही अवधि मध्य 50,000 कोटी ऋण जोगाई देबे मिशन शक्ति महिला मानकू। एक कार्यक्रम अवसर में मुख्यमंत्री ए बाबद घोषणा करछन्ती। तो चलंतु एबे नजर पकाइ नेबा परवर्ती अपडेट उपरे। आसंता 3 तारिख जाए राज्य में वर्षा होबार संभावना रही। बंगोपसागर प्रभावित ठंडा वायु प्रभाव में राज्य में तापमात्रा कमिबारु गरमरु आश्वस्ति मिली एवं मार्च 6 तारिख जाए एभली कोहला पाग रहिबा सह 6 दिन जाए वर्षा लगी रहिबो। तेबे आसंता काली नवरंगपुर नुआपड़ा आदि जिला गुड़िकर वर्षा होबार संभावना रही। सेहीपरि 1 तारिख बरगढ़ सुंदरगढ़ आदि जिले में वर्षा होबाकु थिला बेले 2 तारिख पश्चिम ओडिशा और उत्तर ओडिशा हल्का वर्षा होबार संभावना रही एवं 3 तारिख पर उत्तर ओडिशार किछि स्थान घड़घड़ी सह वर्षा हेबा नहीं पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। तो चलंतु एबे नजर पकाइ नेबा परवर्ती अपडेट उपरे। गतकाली 3टी जिले में नुआ और छात्रवृत्ति माध्यम छात्र छात्री मानक भिके पांड्यान छात्रवृत्ति प्रदान करछन्ती। आज मध्य खोर्धा जिले में 8,998 जन छात्र छात्री मानक यही स्कॉलरशिप दि जाइछि। +3 और पीजी छात्र छात्री मानक नुआ और छात्रवृत्ति प्रदान करछन्ती राज्य सरकार। छात्री मानक 10,000 टंका और छात्र मानक अकाउंट को 9,000 टंका प्रदान करा जाइछि। मार्च 5 तारिख मध्य समस्त 30टी जिलार छात्र छात्री माने यही छात्रवृत्ति समस्ते पाइबे। तो चलंतु एबे नजर पकाइ नेबा परवर्ती अपडेट उपरे। आसंता मार्च मासर प्रथम सप्ताह रे ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एने पीएमए कार्यालय सूचना आसिबा परे बीजेपी पार्टी ऑफिसर सूचना देइछन्ती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। सूचना अछि कि बीजेपी फोकस रे रहिछि ओडिशा। एथिपई जारी रहिछि बीजेपी नेतांकर आगमन। एही परिप्रेक्षी रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसिबे बोली जणा पड़िछि। तो चलंतु एबे नजर पकाइ नेबा परवर्ती अपडेट उपरे। मे 15 सुधा प्रकाश पाइबा +2 रिजल्ट एवं गोटे दिन में प्रकाश पाइबा +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स एवं धंदामूलक परीक्षार रिजल्ट। एने सूचना देइछन्ती परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार नायक। परीक्षा नियंत्रक सूचना अनुसार चलित वर्ष मार्च 20 रे परीक्षा सरुची। तेणु परीक्षा सरिबार 2 दिन मध्य खाता देखा आरंभ होइजिवो। अर्थात मार्च 22 तारिख रु एप्रिल 15 तारिख जाए खाता देखा हेबो। या परे मे 15 सुधा परीक्षा फल प्रकाश पाइबो बोली से कहिछन्ती। तो चलंतु एबे नजर पकाइ नेबा परवर्ती अपडेट उपरे। आउ एक माइलखुंट अतिक्रम करिबो इसरो। गगनयान महाकाश जीवे 4 जन टेस्ट पायलट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एही नाम घोषणा करछन्ती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एमाने हेले ग्रुप कैप्टेन प्रशांत नायर एवं अंगद प्रताप एवं तांको सहित रहिछन्ती अजित कृष्ण एवं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। एही 4 जन टेस्ट पायलट देशर वायुसेनार सब प्रकार फाइटर जेट उड़ाई सारिछन्ती एवं गगनयान पई एमाने रूस जाई
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ। ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦିକକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଏମ୍ଡିକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚାହିଁ ଡାକ୍ତରୀ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ପତଞ୍ଜଳି। ଆଇଆଇଏମ୍ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପତଞ୍ଜଳିକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଔଷଧ ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମଧୁମେହ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋଗ ଭଲ ନ ହେବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିଲା ଏକ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ନଭେମ୍ବର 23ରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା ଆଇଆଇଏମ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାମ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଏବଂ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡର ରିନ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସରକାର ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ରିନ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ 25 ଫେବୃଆରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ। ଏବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 21 ବର୍ଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇପାରିବେନି କୌଣସି ଯୁବତୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି 21 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିବାହ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 21 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ। +2 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। +2 ପିଲା ପାଇବେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ମୋଟ 19 ମାର୍କ ପାଇବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ସିଏସ୍ସି ଯୁକ୍ତ 2 ଫିଜିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ମାନିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଶୋକ ନାୟକ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚଏସ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ରହିଛି ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଟେମ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଟେମ୍ପ କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ। ଆସନ୍ତା ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଦେଶରେ ସିସିଏ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଉଛି। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ସିସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସିସିଏ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ।